Raha vory eto isika androany dia hiara idinika ary hiara molavola, paikady ho an'ny fitantanana mirindra, aradrarina ary tsy manavaka ireo loharano-karena voajanahary eto Madagasikara. Iarahantsika mahita sy miaina ny krizy maro lafy mianjady amin'ny malagasy ankehitriny, toy ny fampontehan'ny tontolo voajanahary, ny tsy fitoviana ara-tsosialy, ny fahantrana lalina, ny tsy fahampin-tsakafo, ny tsy fahampin-jiro sy ny rano izay iainantsika isan'andro. Samy miana-karazam-pahasahiranana antsika rehetrarehetra isan'andro, nefa misy ihany koa ny tena olana iaraha-miaina ka mitaky fiaraha-misalahy sy fifampiresahana eo amin'ny mpiara-miombonantoka rehetra. Société civile engagée pour une gouvernance juste et inclusive na fiarahamonim-pirenena mijoro ho an'ny fitantanana ara-drariny mangarahara ary tsy manavaka. Izany no nataontsika lohatenin'ity fionam-be nasionaly ny firaisamonim-pirenena ity, andiany faharoa ity. Satria ny vondron'olona fotony na VOI sy isika firaisamonim-pirenena no tena miaina sy mahita ary mahafantatra ny zava-misy mariny eny anivon'ny fiarahamonina misy atsika eny. Ilaina arak'izany ny sehatra toy itony mba hananganana politika sy fitantanana mangarahara mirindra ary manaja ny zon'olombelona sy ny fiarahamonina. Arak'izany dia manasa an'Andriamatoa Andriamoraniaina Arjaona izay tale mpanantanteraka ny MC Statao sy mpandrindra ara-teknika ny Hetsika Roy hanao ny lahateny mpanokafana amin'ny fomba ofisialy ity fionam-be nasionaly ny firaisamonim-pirenena andiany faharoa ity. Manasanao Andriamatoa Niaina. Tompoko vavy sy tompoko lahy manakatsa isany na avy amin'ny fitondram-panjakana na ny olom-boafidy na avy amin'ny sehatrasa-panjakana isan'ambaratongany. Isika tompona andraikitra ambony sy solotena ny fikambahana iraisam-pirenena na ny communauté internationale. Isika mpiara-miasa, mpiara-misalahy avy any amin'ny sehatra tsy miankina. Isika namana eo amin'ny tontolony hainy vakijery ary indrindra isika mpitolona avy amin'ny firaisamonim-pirenena na ny avy any amin'ny faritra ny avy aty amin'ny sehatra nasionaly. Voalohanteny misaotra an'Andriamanitra isika satria nahazo an'ity fotoana ity ahafahantsika indray miara-midinika izay mahasoa ho an'ny olom-pirenena malagasy sy ho an'ity firenentsika Madagasikara ity. Voninahitra lehibe ho ahy ary raisiko ampanetretena ny filohatena ny firaisamonim-pirenena malagasy hanao ny kabary fanokafana sy fanazavana fohy ny antony tia forum deuxième édition ty na fikanandoha faharoa ny firaisamonim-pirenena malagasy. Miarahaba antsika rehetra tonga soa ary manamafy ny mahazava-dehibe ny
fiarahantsika amin'ny salahy sy ny fiarahantsika amin'ny dinika amin'izao a fianambe faharoa izao. Efa natsidika tamintsika teo a ny fanambo maro sy ny olana maro ary hean'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Saika amin'ny sehatra rehetrarehetra mihitsy no ahitana lesoka ohatrany hoe rehefa diniana dia tsy ho ahitam-baolana. Mijery ianao aty amin'ny sehatry ny fitantanana rahajarena voajanahary sy ny otrikarena dia lasa any amin'ny farahidiny ny tombotsoan'ny olom-pirenena malagasy. Mijery ianao aty any amin'ny fanabeazana malahelo ianao satria tsy afaka misitraka fanabeazana tsary kalitao ny akamaroany zaza malagasy. Mijery ianao any amin'ny fahasalamana sahirana mahazo fitsaboana ara-drary ny vahoaka malagasy. Mijery ianao any amin'ny resaka fotodrafitrasa indrindrandrindra ny lalana mampikaikaika ny mandeha amin'ny lalana maromaro isan-karazany na ny mampitohy an'ireny vohim-paritany fotsiny ary hitatsika fa lasa sahirantsika amin'izao fotoana izao. Izany rehetrarehetra izany fanamby iombonana ary amin'ny mahafanamby iombonana azy dia tsy mijanona ho paikady na fomba fiasa tsony le hoe mila miara-miasa itsika rehetra indrindrandrindra itsika fikambanana firaisamonim-pirenena rehetra fa lasa tena tsy maintsy ho ataona lasa obligation. Teo hoe izy mansy dia ohatrany ataontsika hoe andao anao approche tsika mba hiara-iasa fa izao tsika raha tsy miara-miasa dia namany tsy mahavita ninninona tsony satria fantatritsika fa be dia be ihany koa ny mpisehatra hafa mitady irika mafy analefahana na ataoko hoe hiafeblira ny forsan'izany société civile izany ary mitady hevitra hizarazarana an'izany sehatry ny firaisamonim-pirenena malagasy izany. Hitatirakitaratra izany amin'ireo fanaindrena solontenan'ny firaisamonim-pirenena amin'ny sehatra maro isan-karazany. Iezahana ampidirana olona izay tsy tena firaisamonim-pirenena any anatin'izy ireny mba ahafahana miteny fa hevitry ny firaisamonim-pirenena no voavoy ao anatiny ao nefa tsy izay ny tena izy. Reny rehetrarehetra ireny zany fanamby mila atrehantsika ary fanamby mitombo isan'andro isan'andro mila iarahantsika misalahy. Ao anatin'izay indrindra no mampafaly ananana an'izao forum des éditions zao, deuxième édition zao. Satria ity forum ity dia fantatritsika fa ahafahantsika voalohany mampiseho aloha an'ireo zavatra iaina ny olona eny fotony any amin'ny faritra rehetra ary ny asa sy ny traikefan'ireo firaisamonim-pirenena malagasy eny fotony miatrika an'ireny fanamby iainan'ny vahoaka eny fotony ireny. Faharoa fotoana ihany koa izy ity araka ny resako teo ahafahantsika mifanakalo hevitra, mifanakalo fomba fiasa, mifanamafy fahaiza-manao. Ahafahantsika ao amin'ny firaisamonim-pirenena ao anatiny manamafy ny akon'ny fandraisantsika andraikitra eny amin'ny sehatra rehetra izay iasantsika. Fa ny fahatelo zava-dehibe dia fotoana ihany koa izy ity ampisehontsika fa afaka miray feontsika, afaka mitovy hevitsika ary afaka mivoy sy miaro an'ilay tombontsoa iombona ny vahoaka malagasy sy ity firenena Madagasikara ity isika. Ary ampitaitsika izay amin'ny fifanakaloza-kevitra sy miady sisika na ny plaidoyer izay ho ataontsika miaraka amin'ireo mpiantsehatra hafa toy ny tompona andraika mpanjakana isan-tsokajiny ireo olom-boafidy isan'ambaratongany
ary ny mpiatsehatra avy any velany izay mpiara-miasa amintsika ny sehatra tsy miankina izay milalao eto amin'ny firenentsika mba hahafahana mampandroso ny firenena ary indrindrandrindra isika firaisamonim-pirenena. Reo tanjona telo reo dia misy lahasa be deaibe izay ho ataontsika mandritry ny 3 andro. Misy ny fampisehoana sy ny fampiratiana izay afaka tsidihana. Hisy ny fanakalozan-kevitra iarahantsika firaisamonim-pirenena manokana. Hisy ny ady-hevitra sy ny fanakalozan-kevitra izay iarahantsika amin'ny mpiatsehatra hafa na ny sehatra tsy miankina ny tompona andraikim-panjakana na ireo mpiara-miombonantoka avy any velany sy ireo mpamatsy vola isan'ambaratongany. Hisy ihany koa ny ady-hevitra izay ho ampitain-davitra ary ho avoaka any amin'ny haino aman-jery. Ny 2 andro voalohany ho atokantsika amin'izay. Ny andro fahatelo kosa dia natokantsika manokana ahafahana mampiakatra ny feon'ny tanora, indrindrandrindra isika fikambanana tanora atao amin'ny firaisamonim-pirenena, satria fantatsika fa ny firenentsika dia ny tanora ny maro anisa. Ary rehefa tsy mandray andraikitra ny tanora amin'ny ankehitrio fa tsy amin'ny ho avy dia isan'ny mampandringa sy mamparefo ny fahotsoana misy eto amin'ny firenena izay tsy fandraisana andraikitra izay. Dia izay no nomezantsika lanja azy amin'ny andro fahatelo, satria fantatsika fa raha mitombo ny fandraisana andraikitry ny tanora amin'ny sehatra isan-tsokajana dia mihamafo azy ny fiarahamonina misy atsika ary miainga ho azy ny fampandrosoana izay irintsika hipaka ho an'ny olona rehetra eto amin'ny firenena. Zava-dehibe izay ary ilana ny fahavitrentsika sy ny fahazotoantsika mandritra ny tia 3 andro ity. Misaotra manokana ny ekipa rehetra izay niarana nomana an'tia fikaonan-doha na fiaonam-be atsika firaisamonim-pirenena malagasy faharoa ity. Hitantsika ireo fikambana misoritra ny mouvement roa ny plateforme nationale, ny RIDSS, ny fidemena be, ny code mena be, ny fivoy ary ny tantsorika mazava ho azy avy amin'ny WWF. Adiniko ny tafi-miavo kay misotireny sefra be eto fa izay firaisantsika izay no ahafahantsika manova zavatra. Ao anatin'ny 3 androtsika ny ara-idiniketo dia manantena ny fandraisantsika andraikitra sy fandraisantsika anjara mavitrika. Misaotra manokana ihany koa an'ireo tompona andraikitra isan-tsokajiny ny sisa nambaratongany izay namaly ny antso, indrindrandrindra antsika olom-boafidy tompona andraikitra eny anivon'ny ministera isan-tsokajana. Isika avy any amin'ny sehatra tsy miankina, isika avy ao amin'ny sehatra ny fanaovan-gazety, satria nataonareo zava-dehibe ity fiaonam-be ny firaisamonim-pirenena malagasy ity, ary ataonareo zava-dehibe ny fandraisana andraikitry ny firaisamonim-pirenena malagasy, dia ataonareo zava-dehibe zany ny tombontsoa iombona ny olom-pirenena malagasy sy ny firenentsika Madagasikara. Satria izay ny antom-pisiana, izay ny andraikitra ijoroana firaisamonim-pirenena malagasy, na io fikambanana na olona manokana. Tenako manokana dia izay ny antom-pisiana antony andraisana andraikitra ao anatin'ny firaisamonim-pirenena malagasy, mba tianonofo hoe ahoana ny ahafahana mahazo tanjona mipaka avy hatrany amin'ny olom-pirenena malagasy izany, ary ahoana no analefahana an'ireo fanapahan-kevitra izay raisina ka mety manalefaka ny tombontsoa ny vahoaka maro anisa
sy ny olom-pirenena isatsokajiny. Matotsika tonga eto dia vonona ifanometanana ary manantena fa hahita vahaolana miaraka azo tanterahana ao amin'ireo sehatra rehetrarehetra izay andraisantsika andraikitra, indrindrandrindra amin'ny fampiroboroboana sy ny fitantahana ary ny fampiasana aradrariny ny arena voajanahary sy ny otrikaarena ananantsika eto Madagasikara. Ny angaran'Andriamanitra manokana tsika mahana an'izany be dia be, nefa ny araka ny fantatritsika sy averimberitsika foana hoe ohatrany tsy misitraka an'izay ny ankamaroany malagasy. Mbola mampanahy ary amin'izao fotoana izao fa ny lala mpandrosoana tena voizina dia saika ny fanomezana ny vahiny an'ilay arena voajanahary sy ny otrikaarena. Tsy mahita hevitsika ahafahana manana lalam-pandrosoana hafa hanomezana sitraka atsika olom-pirenena malagasy. Izany mila hifanankalozan-kevitra, mila hiadiana hevitra, fa tsy afaka atao teny kofehy lehibe, mila teny iarahana, mila fandraisana andraikitra avy amintsika firaisamonim-pirenena malagasy vao afaka manana akony amin'izany fanapahan-kevitra amin'ny sehatra nasionaly izany sika. Zava-dehibe izay ary manantena akony fa ny 3 andro iarahantsika eto dia tsy ho 3 andro verimaina foana fa 3 andro ahatsapahantsika fa isika tsirairay avy, ny fikambanantsika tsirairay avy, ny vovonana misy atsika tsirairay avy dia afaka mitondra anjara-birika amin'ny fanovana, ny famolavolana, ny fanantanterahana ary ny fanjoina an'ireo politika mpitondrana izay entina hampandroso an'ity firenena ity. Izay no ela fa hofaranako ny fandraisako fitenenana ary anao teny kely amin'ny teny frantsay ako no an'ireo namantsika fo ihany. Mesdames et messieurs, représentants de la communauté internationale, Sabine qui est arrivée ici, représentant au commissariat pour les droits humains, nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous ce jour, puisque ce 2e forum des organisations de la société civile malagasy est un événement important, non seulement pour les organisations de la société civile, mais pour le pays, puisque, comme vous le savez, la mission de la société civile, c'est d'essayer de promouvoir et de défendre les droits humains et les intérêts communs des populations malagasy et de la nation de Madagascar. Nous croyons qu'ensemble, avec les différentes parties prenantes ici présentes, les représentants du gouvernement, les élus de la République, les représentants du secteur privé, les représentants, les professionnels des médias et les collègues des organisations de la société civile, si ensemble nous posons une bonne base de réflexion sur l'amélioration de la mise en œuvre des politiques publiques à Madagascar, pour que ces politiques publiques, aussi bien celles définies au niveau national qu'au niveau des gouvernements locaux, donc au niveau des communes, répondent vraiment aux préoccupations des communautés locales. Nous pouvons être fiers d'avoir participé à cette immense réforme que nous devons conduire ici à Madagascar pour essayer de changer le paradigme que nous avons beaucoup de ressources naturelles. Nous avons été bénis par Dieu d'avoir ces différentes ressources naturelles, que ce soit sous terre ou vraiment la biodiversité.
ou le côté également, nous avons différentes ressources également au niveau de la mer et tout ça. Si ce paradigme que nous vivons dans un pays riche, mais nous sommes des populations et des citoyens pauvres, nous devons faire tous nos efforts pour changer et inverser cette tendance, et sans la prise de responsabilité des organisations de la société civile et de nous citoyens, ce défi va rester un rêve qui ne sera jamais réalisé. Nous n'allons pas être un leader qui va faire croire un rêve, mais qui ne prend pas les décisions pour aboutir, changer ce rêve en réalité. Nous devons être des organisations pragmatiques et toujours orientées vers les intérêts des communautés locales et des Malagasy. Merci beaucoup, et j'entends vraiment, et je vous encourage de bien participer durant les différents événements et activités qui seront organisés pendant les 3 prochains jours. Merci beaucoup. Misaotra an'Andriamatoa Andriamoraniaina tamin'izay lahateny izay. Firaisamonim-pirenena amiray feo, firaisamonim-pirenena mivohy sy miaro ny tombontsoa iombonany. Firaisamonim-pirenena mijoro ho anay tondra rariny sy iombonany. Izany tomboky lasy tomboky vavy ny tanjontsika amin'ity fiaonam-be andian'ny faharoa ity. Maromaro ny fanamby izay efa nitenen'ny Naroso ny Andriamatoa niaina teo, ary maromaro arak'izany ny atrikasa mandritry n'ity fiaonam-be ity. Maro ihany koa ny vokatra izay andrasana. Nataontsika miavaka ity andian'ny faharoa ity amin'ny ezaka eo amin'ny fanamafisana amin'ny fandraisana anjaran'ny tanora sy ny vehivavy, ny fifandraisana amin'ny sehatra tsy miankina sy ireo mpamatsy vola, ny famolavolana tetikasa sy paikady mifototra amin'ny vahoaka ifotony, ary ny fampiroboroboana ny fampiasana ny teknôlôjia amin'ny alalan'ny fampiratiana nomerika. Efa naroso ny Andriamatoa niaina teo moa izany ny fandaharam-potoanantsika mandritra n'izay ity 3 andro ny fiaonam-be ny firaisamonim-pirenena ity, ary ny anio dia natokana nasogadinana ny fandraisana anjara avy eny fotony ka mitondra ny lohahevitra hoe voix des communautés, dynamique de terrain et échange croisé. Ny andro faharoa kosa dia natokana ho an'ny fiarahamientana, ho an'ny fitantanana ara-drariny sy maharitra ny loharano-karena izay mitondra lohateny hoe Alliance stratégique pour une gouvernance partagée, ary ny andro fahatelo farany dia andinina izay tokony ho toy nyity hetsika ity sy ny fanomezan-danja ny tanora anatin'ny fandaminana ny tolo-kevitra sy ny fandraisana anjara amin'ny fanapahan-kevitra. Ny lohateny hovoizina amin'izany dia Génération d'impact et perspectives partagées. Voix des communautés, dynamique de terrain et échange croisé. Zany ny lohahevitra voizitsika anio, ary anomboantsika izany dia andeha isika iara hijery ity horonan-tsary mahakasika ny atao hoe tourisme communautaire ity. Zaho Mandiny Raymond, président Crades Bakambanja.
Zahay ny antom-pisianay, ny antom-pisian'ny société civile zay dia magnamora fifandraisan'ny fitondram-panjakana sy ny vahoakainy fotony ary ny opérateur économique manoloana ny mahafiaraisan'ny monim-pirenena izy mampitambatra zao jiaby zay mba ahafahany fandrosoana mipetraka agny fotony. Andry Morany Aina Arjon mampandrina teknika ny hetsika roy izay vovonan'ny firaisamonim-pirenena malagasy lehibe indrindra mamondrina firaisamonim-pirenena mihoatra ny arivo amin'izao fotoana izao. Ny tanjony hetsika roy dia ny ahafahana mampiray hevitra sy mampiray feo ny firaisamonim-pirenena malagasy mba ahafahana mandray andraikitra amin'ny fiarovana sy ny fampiroboroboana ny zo ary koa ahafahana mamaly ny filahany daholobe eto amin'ny firenena. À Madagascar, île continent aux 1000 richesses, la nature façonne les paysages, mais aussi les vies. Des communautés locales prennent aujourd'hui en main leur avenir. Ici, le tourisme n'est plus seulement une affaire de visiteurs. Il devient un moteur de développement, un outil de préservation, une rencontre entre l'humain et son environnement. Ce film nous emmène au cœur de ces initiatives citoyennes qui, dans les villages de la région Diana au nord et dans les plaines du Ménabé à l'ouest, réinventent un autre tourisme, plus juste, plus durable, plus humain. Grâce au projet Kivalo Soaronko, Madagascar gagne une reconnaissance internationale. La destination figure dans la Travel Green List 2025, publiée par Wanderlust Travel Media, une distinction prestigieuse qui met en lumière les initiatives les plus inspirantes en matière de tourisme durable à travers le monde. Situé près de Morondava, le projet est porté par la communauté locale du village de Kivalo. Un bel exemple de mobilisation collective au service de la nature et du développement local. Voalohany aloha vahinina ireo tena zay avy aminay dia tsy maintsy mamboly hazo tafiditra agnatin'ny activité-nay zay. Dia raha atao agnatin'io lafa hoe hanao visite mangrove, agnatin'igny ao misy pêche au crabe, mamitadjakaky, agnatin'igny ao le mamboly alahonko sady manao mijery ny karazan-kazo reo dia karaza mimboro agnatin'ny mangrove. Dia plage satria manana io torapasiky midadasika tsisy ny riaky igny tsika. Zay koa mana raha atao ankoatsin'izay mandrary dia mandray anjara koa le vahiny manao an'le rary dia le produit fini an'le olo. Misy animation surtout kilalaky manao afondasy dia misy koa gn'atao hoe kolondoy. Regny koa ampela regny koa manao azy njara efa bebe reo mipaigidaba mandrongo manao antsa magnaboaka hoe izao marina mahasakalava manao kolondoy. À Kivalo, la vie de la communauté repose entièrement sur la pêche. Aujourd'hui, les habitants prennent conscience de l'importance vitale de préserver leurs ressources naturelles. Mais pourquoi cet engagement ? Touriste zany mampitsy volako to magnampy amin'ny velom-ponay indrindra fa raha be reky ka misy tourisme vao maika tsara zay salama tsy banga le vola mba mitsy amay mba misy kelikely. Ankoatrin'izay zao zahay amin'io alahonko sarotiny satria ino mahasaopinay amin'io ankina amin'io fiaignanay. Tafaratady zao raha nampisy an'ity fitantanana miala sy ny karazan'ity taloha ohatran'ny nisy fitomboany le vokatsy azonay baka eroy. Ka mbo amin'ny plus n'izay koa mbo misy an'ireto vazaha reto na gasy miditra ty manaraha ty manao ty mba misy vola kely milatsaka amin'ny kitapo-bola aveo i sady le olo mba an-tanà mba mangalaky regny koa mba fa misy vola. Nosy Sakatia, l'île aux orchidées,
est un petit paradis niché au large de Nosy Be, au nord-ouest de Madagascar. Réputée pour ses plages paisibles et ses criques secrètes, elle offre un cadre unique pour contempler la beauté des récifs coralliens et la grâce des tortues marines, notamment les tortues vertes, qui viennent se nourrir dans les vastes herbiers sous-marins. À la saison des pontes, elles gravissent la plage de l'île pour enfouir leurs œufs dans le sable chaud, puis regagnent discrètement l'océan. Ce trésor naturel est préservé grâce à l'engagement actif des communautés locales, dont la majorité vit du tourisme et œuvre chaque jour à la protection de leur environnement. Agnarako Selaza, mipetraka a Sakaty eto, zanatany eto, monigny eto. Manan-janaka 3 za, zay jiaby io mihiny amin'ny tourisme ndraiky communautaire. Asako amin'ny tourisme zay magnano guide touristique zay asanakahy. Vadiko mivarotra briderie ndraiky ara-malagasy koa zay mihiny amin'ny tourisme eto Sakatia. Zanako ray vavy mpandoky amin'ny l'hôtel Sakatia Lodge. Araiky eto directeur-ny école communautaire Sakatia. Lehilahy farany magnano guide koa touristique zay he mihiny amin'ny tourisme makarakara zay mianakavy fo zay verigna amin'ny tourisme fo zay eto Sakatia. À Sakatia, la solidarité est une force vivante. Unie autour des mêmes valeurs, la communauté ne se contente pas de protéger son environnement. Elle construit pas à pas des infrastructures locales pour faire grandir le village et offrir un avenir meilleur aux générations futures. Ny foto-drafitrasa vokatry ny firaisan-kinan'ny communauté ato Sakatia voalohany zay dia ny école de Sakatia, fiaraha-miasan'ny mponina ato Sakatia sy ny vahiny zegny no nahafagna natanteraka zegny ny école de Sakatia. Faharoa magnarakaraka zegny dia ny dispensaire ny Sakatia dia ny fiaraha-miasan'ny communauté locale ny Sakatia sy ny mpizahatany zay nagnamia fagnampiagna zegny nahafahanay nagnamboatra ny dispensaire. Dia fahatelo magnaraka zay le foto-drafitrasa misy ato aminay zay managna rano fisotro madio ny fiaraha-miasan'ny comité local ny Sakatia sy ny vahiny tonga eto zegny magnampy zay zegny nahafahanay nagnatanteraka io foto-drafitrasa telo goavana ato misy aminay io. Nosy Be, l'île au parfum, est mondialement reconnue pour sa production d'ylang-ylang, une fleur dont l'huile essentielle est très recherchée dans l'industrie du parfum. Dans le village de Belamandi, la majorité des habitants vit de cette culture. Mais ces dernières années, le marché s'est effondré, fragilisant toute une communauté. Aujourd'hui, l'écotourisme offre une nouvelle voie, un souffle d'espoir pour les habitants. Natsangana tragno vato zegny zazy tamin'ny tsainany langilangy tamin'ny vidiny izy lafo ka am'izao dia tsy afaka nanao intsony za noho ny aratsy an'ilay tsainany vidiny langilangy ka tsy manam-bola nahafana nanao izy. Ny fiainan'ny tokantragno zay tegna sahirana zay. Noho ny famatsiam-bola zay namaizany mpity tamin'ny alalan'ny projet miary dia agnisan'ny nahazo machine ny tena ahafagna magnodigny fleur ho lasa huile essentielle ny langilangy zany. Ka ny hevitra farany dia za tompony mpamokatra mihitsy andafo mivantana amin'ny regny touriste na mpitsidika. Za mivarotro aminakah eto mivarotro za dia za koa mamatsy mpivarotro artisanal regny vehivavy maro mandray anjara mivarotro ny tourisme regny amin'ny tanàna miaraka aminakah eto. À Belamandi, Farida est l'une des artisans qui vend ses produits aux visiteurs. Mais son engagement va bien au-delà. Elle accompagne les jeunes filles du village pour les sensibiliser
et les aider à ne pas tomber dans les dérives du tourisme sexuel. Zay jour totalement 22. Zay misy fikambanana zay. Tompo tanàna eto fomba mivarotra eto fôtony patetiky amin'ny tompo tanàna eto tsy dia misy safiry koa miala mihasa amin'ny hôtel ao tsy tafiditra amin'ny hôtel anao tsy dia nianatra firy le tsaiky. Tsy tafiasa ao anao tsy mandeha mamintana agny fa tonga dia efa tsisy raha atao. Petraka fo. Fa izy fo zay andesin tena zay magnamia ide le tsaiky madinika zay mbo tsy miarakaraka amin'ny lehilahy zay mandroba tegna agny. Aleonareo koa fa titady vola andesinareo mamoromoro vola hely anareo za afaka mampianatra tsaiky maro ampianariko eto. Mianatra anareo manko miasa mirisky magnamboara antsika varovarotro hely anareo za midepane izy io amizay mahita mo impossible anareo magnano. Za amizay io magnazava jusqu'à reo zatra. Igny amizay zay ndesi mba miteza le tsaiky baka fara zay mbo tsy andesinareo magnano makomakorely ambadimbadika amy teratera-poagna karaha io magnagna vola ty. Le VOI de Bellehamandi s'appuie sur les activités touristiques pour financer ses actions de conservation. Un élément clé de ce modèle, la gestion de Nossi Fani'i, une île paradisiaque désormais entre leurs mains. Un trésor naturel qu'ils protègent avec engagement tout en le faisant découvrir de manière responsable aux visiteurs. Dia isan'andro zegny niezagna ho isy olo fogna eto. Zay koa efa avy eto, zay avy boaka agny mizaha tsena tsao misy olo magnarato agnatin'ny faritry. Zay miaraka avy boaka ry tonga dia efa hita foana jiaby, hita fa tsisy olo magnarato, mitody zay magnano nettoyage, magnadio plage. Diovigny, madio zegny, dia zay midoko. Dia raha ataonay eto amizay magnampy koa fa tourisme avy. Magnambara le fadin-tany satria manko Nosy ty masina. En tant que izy masina zegny dia olo jiaby avy eto koragninay mba agnaja fomban-tany zegny misy eto. Fidiragna amin'ny Nosy teto misy karazagna fandraisagna anjara hely ho an'ny mpitsidiky. Dia i vola igny zegny mandeha mikitapom-bolany CLB. Fa le vola boaka akao amin'izay zegny vola boaka amin'ny kitapom-bolany CLB hentigny hikarakaragna i toeragna ty mba homezagna tamby karama ireo mpagnadio eto isan'andro mba hampatanjaka le fiarovagna Nosy ty eto mandraiky zay mba iloveny taranaka faramandimby. À une quarantaine de kilomètres d'Ambilobé, le village d'Ankazomborona est réputé pour sa pêche, qui alimente toute la région nord de Madagascar, notamment en crevettes et en crabes. Grâce à l'immense mangrove de la baie d'Ambaro, la mer y est généreuse. Mais aujourd'hui, la communauté aspire à aller au-delà de la pêche. Porté par l'initiative du VOI d'Ankameva, Ankazomborona est devenu, depuis le 14 juin 2023, un site officiel d'écotourisme. Une fierté pour ses habitants et une promesse d'équilibre entre nature, culture et développement durable. Gladys est une femme forte, une battante. Chaque jour, elle lutte avec courage pour subvenir aux besoins de sa famille. Membre active du VOI d'Ankameva, elle est à la fois guide et patrouilleuse communautaire. Sanana za miasa zinga ndesiko mangavarongo zinga ampianarako ro zanako fito mianatra aby tsota amindro mianatra araiky mbola amin'olo tsy mianatra. Afa mampitelo taogno mahery nagnanaovako kidy. VOI-nay ato Ankameva zay Ankazomborona meva. Le tegna mampameva aminay ato zegny aminay ato complet raha jiaby. Antanety zay managna zay point de vue. Zay baka koa amizay managna aty ala mety atao aody aby igny kakazo. Zay baka koa amizay koa managna ankomba. Anagnany an-dranomasy zay managna flamarozy, zay managna onko. Produit an-dranomasy tegna misy aminay isan-karazany. Nataonay circuit mangrove satria zay zegny managna mangrove tsara. Tianay boaka olo jiaby zegny zay managna mangrove tsara sady zay vognony amin'ny fiarovagna tontolo iainana.
Tam taloha bôka za zegny amin'ny asa i mokarinakay fô agnanaovako gargargotinakay fagnanaovako velon-tegnanay. Izy io eky nisosohany i police niala igny fa nisosoko izy io koa navy koa i site touristique ty. Mety mahay misosoko izy izy ka mahay mandroso izy mety ho tsaratsara an'izay koa velon-tegnany. Le rêve du VOI d'Ankhameva, devenir autonome dans la gestion de ses ressources naturelles. Un objectif porté par toute une communauté engagée pour préserver son environnement. Ny mitantagna ny vie tourisme communautaire eto ma VOI Ankhameva jiaby 100%. Zay izy io ty fa misy mpamatsy vola nagnano entretien les circuits. Or ki tsy nampy elo volan'ny mpamatsiam-bola kitapom-bolan'ny VOI nagnaboaka mba hanohy ilay entretien. Raha ohatra ka iroborobo tsara ity tourisme communautaire ty ho tonga marony mpizahatany za matoky fa haleo-tegna raha mpitantagnana zay na dia tsy eo bahery. Les 4 villages engagés dans l'écotourisme communautaire regorgent tous d'une biodiversité exceptionnelle. Faune, flore, écosystème unique. Mais une question essentielle se pose aujourd'hui. Ces offres répondent, elles, réellement aux standards du tourisme responsable? Et surtout, quelles infrastructures sont disponibles pour accueillir les visiteurs dans de bonnes conditions? Mi-encadrer, mi-accompagner ary mi-renforcer ny VOI Ankhameva amin'ny lafiny institutionnel ndraiky organisation. Zany hoe ampatanjaka ny VOI mba ho agnara-penitra kokoa indrindra amin'ny fitantagnana ilay site écotourisme communautaire zay anagnandreo aty. Na ohatra zao reo misy guide de mila formation mba ho professionnel kokoa amin'ny resaka guide touristique zegny de zay zegny mikarakara olo afaka magnamia formation ireo de tamin'ny farany teo zegny reo nagnano zegny. Nampianarigny formation cuisine koa zegny ny viavy mba ahafandreo mivaloriser zay produit zegny ary afaka mivarotro zegny koa ho an'ny touriste zay tonga mitsidika aty. De efa managna an'izay traikefa zay zegny ny viavy mpandoky ny VOI Ankhameva am'izao. Afa misy guide aminay eto, afa misy hébergeuse aminay eto, afa misy cosineuse aminay eto. Ary aminay eto koa ma afa misy les tentes. Matetiky misy vazaha zegny ireo tsy andry amin'ny tragno fa tiandreo andro mampetrapetraka amin'ny Karamanjagna atao toerana bien sécurité. Misy tena misafidy mihitsy le vahiny hijery hoe ohatra n'iza le any amin'ny trano zany malagasy zany fa efa nofana daholo le reo vehivavy sivy mandray an'izay zavatra zay. 2017 nandraisana client ka hatramin'izao isaorana ny tompo isaorana Andriamanitra fa mbola tsisy nitaraina aloha zay client nandalo teto aminay fa tena afa-po. Akoatran'izao izay fiofanana efa noazo mba nanao visite d'échange tamin'ny tanàna zay mitovitovy amin'ny tena zahay. De mba mahita avao koa zany le ataon'olo. Alors j'ai eu beaucoup de plaisir à visiter le village parce que les villageois nous accueillent, parce que justement c'est pas touristique, encore beaucoup de chaleur humaine et c'est ce que je recherche moi, l'authenticité. Alors ce qui est très appréciable, voilà, c'est d'être reçu par les habitants de l'île. C'est aussi leur permettre d'avoir une activité qui leur génère des revenus, c'est leur permettre voilà, de présenter, de faire découvrir leur cuisine, leur patrimoine culinaire. Voilà, c'était un très bon moment, on a très bien mangé des produits frais, des produits de la mer, des produits qui viennent de Nosy-Be, c'était un très bon moment. Mais on est très content d'être ici sur l'île parce qu'hier on a fait un tour avec une grande entreprise et c'était beaucoup trop touristique. Là c'est plus caractéristique je pense. Je pense qu'on a besoin de quelques gens qui sont engagés et qui arrivent, oui, et qui arrivent à prendre tous les
les gens autour de lui dans sa vision. Et c'est bien de connaître comment les gens vivent, ils protègent la nature. On croit que si on est dans des villages ou dans des gens qui protègent l'environnement, on est content d'être là. Si on peut être là, et la même chose qu'on paye pour être un hôtel en ville, on les paye pour les gens locaux, pour les aider à développer les villages, c'est mieux. Hein? On aime ça. L'écotourisme communautaire à Madagascar est une aventure encore jeune, pleine de promesses, mais aussi de défis. Les communautés ont besoin d'un accompagnement technique, les guides locaux manquent de formation, notamment en langue, et les infrastructures restent limitées. Pourtant, le potentiel est immense. Ce modèle incarne une voie concrète vers un développement rural inclusif, valorisant à la fois les traditions et la culture malagasy, ainsi qu'une conservation durable de l'environnement. Dia niara-nitsangatsangantsika tamin'ny alalan'iny horonan-tsary iny izay namoaka tamintsika izay nijery teto ny tena lanjany asantsika VOI sy ny firaisamonim-pirenena anatin'ny fampandrosoana ifotony. Tany Kivalitsika, nandalo tao Sakaty, nandeha tany Ankazomborona, nitety Madagasikara du nord au sud moa zany. Dia nahita fa tena manome asa tokoa, manampy amin'ny fametrahana fotodrafitrasa maharitra ny tourisme communautaire, fangaro amin'ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny zavaboary. Tanatin'izany nefa dia hitantsika fa manana etaetsika rehetrarehetra hoe mba aleo tena ara-pitantanana, ara-bola. Ka izany indrindra no anton'ity fiaonam-be nitsika firaisamonim-pirenena ity, mba ahafahantsika miara-midinika ny momba an'izay fahaleovantena, firosontsika ny fahaleovantena izay. Ka ho toy ny fandaharam-potoanantsika an'io dia hiara-hitsidika isika ny fampiratiana nomerika izay atao amin'ny efitra ato ambadika ato, dia aorianan'izay dia hoisy ny fotoana hitafana amin'ireo namana mpanao gazety. Ary rehefa vita kosa izay dia hiara-hiverina atao anaty efitritsika hiroso amin'ny lahadinika voalohany anatin'ity fiaonam-be ity. Koa manasantsika hiara-hitsidika ny fampiratiana nomerika ato ambadika azafady. Saotra tompoko.